अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहें, कभी कीड़ों का शिकार ना हो, तो आज से सिर्फ एक आदत डाल लें। पौधे को सिर्फ पानी ना दें, इसे समझें। जब आप इसकी जरूरत समझ जाएंगे तो ना सिर्फ कीड़े खत्म होंगे बल्कि आपका गार्डन इतना खूबसूरत होगा कि हर देखने वाला पूछेगा कि राज क्या है। और याद रखें, पौधा मरने से पहले इशारे देता है। अगर आपने वो इशारे नजरअंदाज किए तो फिर कोई इस स्प्रे से नहीं बचा सकता। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पौधे पे कीड़े क्यों लगते हैं, इसकी असल वजह क्या होती है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कीड़े अचानक आ जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कीड़े हमेशा कमजोर पौधों पर ही हमला करते हैं। जब पौधा सेहतमंद और मजबूत होता है तो इसके अंदर एक कुदरती दिफाई निजाम मौजूद होता है जो कीड़ों को दूर रखता है। लेकिन जैसे ही पौधा कमजोर होना शुरू होता है, वो खुद ब खुद कीड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। पौधे की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह गलत देखभाल होती है। अगर आप पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी देते हैं तो इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं, और जब जड़ें कमजोर हो जाएं तो पूरा पौधा बीमार हो जाता है। इसी तरह अगर पानी बहुत कम दिया जाए तो पौधा सूखने लगता है और इसकी कुव्वत मदाफत खत्म हो जाती है। रोशनी की कमी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि पौधा सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाता है। अगर रोशनी कम हो तो पौधा कमजोर होकर कीड़ों का आसान शिकार बन जाता है। बंद जगहों पर रखे गए पौधे ज्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि वहाँ हवा का गुजर नहीं होता। हवा न होने की वजह से नमी बढ़ जाती है और यही नमी कीड़ों के लिए बेहतरीन माहौल बनाती है। मिट्टी का खराब होना भी एक अहम मसला है। अगर मिट्टी में पहले से कीड़ों के अंडे या फंगस मौजूद हो तो आहिस्ता आहिस्ता पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरानी और सख्त मिट्टी जड़ों को सांस लेने नहीं देती, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। ज्यादा खाद देना भी नुकसानदेह हो सकता है। खास तौर पर नाइट्रोजन की ज्यादा मिकदार पौधे के पत्तों को नरम बना देती है, जो कीड़ों को बहुत पसंद होते हैं। गंदे पत्ते और धूल भी कीड़ों को दावा देते हैं। जब पत्ते साफ ना हो तो इन पर कीड़े आसानी से बैठ जाते हैं और वहीं अपनी अफजाइश शुरू कर देते हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि हम अक्सर नए पौधे बगैर चेक किए घर ले आते हैं। इन पौधों के साथ कीड़े या इनके अंडे भी आ सकते हैं, जो बाकी पौधों में फैल जाते हैं। मौसम की तब्दीली भी कीड़ों की अफजाइश को बढ़ाती है, खासतौर पर गर्मी और नमी वाले दिनों में। ये वो वक्त होता है जब कीड़े बहुत तेजी से बढ़ते हैं और पौधों पर हमला शुरू कर देते हैं। अगर पौधे को वक्त पर ना देखा जाए तो छोटा मसला बड़ा बन जाता है। शुरू में चंद कीड़े होते हैं, लेकिन नजरअंदाज करने से वो पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि कीड़ों का असल इलाज उन्हें मारना नहीं बल्कि पौधे को मजबूत बनाना है। याद रखें, कीड़े आपके पौधे पर हमला नहीं करते बल्कि कमजोर पौधा खुद उन्हें दावत देता है। नेक्स्ट है आम कीड़ों की पहचान। पौधों को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज सही पहचान है। अगर आपको ये मालूम ही ना हो कि कौन सा कीड़ा है तो आप कभी भी दुरुस्त इलाज नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको घरेलू और गार्डन के कीड़ों को तफसील से समझाऊंगी। इसमें नंबर 1 पर है एफर्ट्स। एफर्ट्स बहुत छोटे नर्म जिस्म वाले कीड़े होते हैं जो सब्ज, काले या पीले रंग के हो सकते हैं। ये ज्यादातर नए पत्तों और कोंपलों पर हमला करते हैं। ये पौधे का रस चूसते हैं, जिससे पत्ते मुड़ने लगते हैं। इनकी वजह से पत्ते चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे हनी ड्यू कहते हैं। ये चिपचिपाहट चींटियों को भी अपनी तरफ खींचती है। इनकी मौजूदगी पौधे की ग्रोथ को बहुत सुस्त कर देती है। नेक्स्ट है मीलीबग्स। मीलीबग सफेद रुई जैसे नजर आने वाले कीड़े होते हैं। ये ज्यादातर तने, पत्तों के जोड़ और जड़ों के करीब होते हैं। ये पौधे का रस चूसते हैं और इसे कमजोर बना देते हैं। इनकी वजह से पौधे पर सफेद रुई जैसी तह नजर आती है। ये भी हनी ड्यू हार्श करते हैं, जिससे फंगस बन सकता है। ये ज्यादातर इंडोर पौधों पर हमला करते हैं। गर्मी और नमी के लिए बेहतरीन माहौल है। अगर एक बार फैल जाए तो खत्म करना मुश्किल हो जाता है। स्पाइडर माइट्स। ये बहुत बारीक और नन्हे कीड़े होते हैं जो आंख से मुश्किल से नजर आते हैं। ये पत्ते के नीचे रहते हैं और जाला बनाते हैं। पत्तों पर छोटे छोटे पीले धब्बे बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पत्ते खुश्क होकर गिरने लगते हैं। ये खुश्क और गर्म मौसम में ज्यादा बढ़ते हैं। ये पौधे का रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इनका जाला एक वाज़िह निशानी होती है। नेक्स्ट है व्हाइट फ्लाई। ये छोटे सफेद रंग के उड़ने वाले कीड़े होते हैं। जब पौधे को हिलाया जाए तो ये उड़ने लगते हैं। ये पत्तों के नीचे रहते हैं और रस चूसते हैं। पत्ते पीले और कमजोर हो जाते हैं। ये भी हनी ड्यू पैदा करते हैं, जिससे फंगस बनता है। ये एक पौधे से दूसरे पर आसानी से मुंतकिल होते हैं। इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है थ्रिप्स। थ्रिप्स बहुत बारीक और लंबे कीड़े होते हैं। ये पत्ते और फूल दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी वजह से पत्तों पर चांदी जैसे धब्बे बन जाते हैं। फूल खराब और बदशक्ल हो जाते हैं। ये पौधे का रस चूसते हैं। ये ज्यादातर गर्म मौसम में होते हैं। ये बहुत तेजी से हरकत करते हैं।
ان کی وجہ سے پودا کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس بھی پھیلا سکتے ہیں۔ ان کا حملہ پودے کی خوبصورتی ختم کر دیتا ہے۔ فنگس گناٹس، یہ چھوٹے کالے مچھر جیسے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہ مٹی کے اوپر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے بچے لاروا مٹی میں رہتے ہیں۔ یہ جڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ زیادہ پانی والی مٹی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نمی والے ماحول کو پسند کرتے ہیں۔ پودا آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر انڈور پودوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ براہ راست پتے نہیں کھاتے بلکہ جڑوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ زیادہ پانی دینے کی نشانی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کیٹرپلر، یہ تتلی یا کیڑے کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ پتوں کو کھا جاتے ہیں اور سوراخ کر دیتے ہیں۔ یہ جلدی نظر آ جاتے ہیں کیونکہ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ رات کے وقت زیادہ فعال ہوتے ہیں۔ یہ پودے کے پتوں کو مکمل ختم کر سکتے ہیں۔ سبزیوں اور پھولوں پر زیادہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اگر ایک بھی ہو تو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ سے بھی ہٹائے جا سکتے ہیں۔ یہ پودے کو ظاہری طور پر خراب کر دیتے ہیں۔ اسکیل انسیکٹ، یہ چھوٹے ساتھ ہول والے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہ تنے اور پتوں سے چپک جاتے ہیں۔ یہ حرکت نہیں کرتے اور ایک جگہ رہتے ہیں۔ یہ پودے کا رس چوستے ہیں۔ ان کی وجہ سے پتے پیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی چپچپاہٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں چھوٹے دھبوں جیسے لگتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ پودے کو کمزور کرتے ہیں۔ ان کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر پرانے پودوں پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر کیڑا الگ ہوتا ہے اور اگر پہچان درست نہ ہو تو علاج ہمیشہ غلط ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایسے 5 ہوم میڈ زبردست قدرتی علاج بتاؤں گی جو کہ آپ ان کیڑوں پر اسپرے کر کے ان کو ختم کر سکیں گے۔ نمبر 1 پر آپ نے کرنا ہے نیم آئل اسپرے۔ اسے بنانے کے لیے 1 لیٹر پانی میں 1 چمچ نیم کا تیل شامل کریں۔ اس میں آدھا چمچ مایا صابن میں ڈالیں تاکہ تیل پانی میں اچھی طرح مکس ہو جائے۔ اس مکسچر کو اچھی طرح ہلا کر اسپرے بوتل میں ڈالیں۔ شام کے وقت پودے کے پتوں کے اوپر اور نیچے اچھی طرح اسپرے کریں۔ یہ اسپرے ایفرز، میلی باگز، وائٹ فلائی اور اسپائڈر مائٹس کے لیے بہترین ہے۔ ہفتے میں 2 بار استعمال کرنے سے بہترین نتائج ملتے ہیں۔ یہ پودے کو محفوظ رکھتے ہوئے کیڑوں کو مکمل ختم کر دیتا ہے۔ نیکسٹ آپ کر سکتے ہیں لہسن اور مرچ کا اسپرے۔ اسے بنانے کے لیے 5 سے 6 لہسن کی جویں اور 2 سبز مرچیں لیں۔ انہیں اچھی طرح پیس کر 1 لیٹر پانی میں شامل کریں۔ اس مکسچر کو رات بھر چھوڑ دیں تاکہ اثر زیادہ ہو جائے۔ اگلے دن اس کو چھان کر اسپرے بوتل میں ڈالیں۔ پودے کے پتوں اور تنوں پر اچھی طرح اسپرے کریں۔ ہر اسپرے چینٹی، ایفرز اور میلی بگز کے خلاف بہت مؤثر ہے۔ نمبر 3 پر آئے گا صابن والا پانی۔ 1 لیٹر پانی میں 1 چمچ مایا صابن شامل کریں۔ اسے اچھی طرح مکس کر کے اسپرے بوتل میں ڈالیں۔ پودے کے متاثرہ حصوں پر براہ راست اسپرے کریں۔ یہ کیڑوں کے جسم کو توڑ دیتا ہے اور انہیں ختم کر دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر ایفرز اور وائٹ فلائز کے لیے مؤثر ہے۔ اسپرے کے بعد چند گھنٹے بعد صاف پانی سے پودے کو دھو لیں۔ ہفتے میں 1-2 بار استعمال کافی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے سرکہ اسپرے۔ سرکہ ایک قدرتی تیزابی محلول ہے جو کیڑوں کو دور رکھتا ہے۔ 1 لیٹر پانی میں 1 چمچ سفید سرکہ شامل کریں۔ اسے اچھی طرح مکس کر کے اسپرے بوتل میں ڈالیں۔ صرف متاثرہ جگہوں پر ہلکا اسپرے کریں۔ یہ چینٹیوں اور کچھ چھوٹے کیڑوں کو دور کرتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کافی ہے۔ تمباکو کا اسپرے۔ 1 لیٹر پانی میں 1 چمچ تمباکو ڈال کر رات بھر چھوڑ دیں۔ اگلے دن اسے چھان کر استعمال کریں۔ اسپرے بوتل میں ڈال کر پودے پر لگائیں۔ یہ خاص طور پر ایفرز اور کیٹرپلر کے لیے مؤثر ہے۔ زیادہ استعمال سے پودے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ صرف شدید حملے کی صورت میں استعمال کریں۔ نیکسٹ ہے بیکنگ سوڈا اسپرے۔ یہ اسپرے فنگس اور کچھ کیڑوں کے خلاف بہت مؤثر ہے۔ 1 لیٹر پانی میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا شامل کریں۔ اس میں چند قطرے صابن بھی شامل کریں۔ اچھی طرح مکس کر کے اسپرے کریں۔ یہ فنگس کو ختم کرتا ہے اور کیڑوں کو روکتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار کافی ہے، خاص طور پر نمی والے موسم میں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ آل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔